بسم الله الرحمن الرحيم. سنثبت تصحيح الصفحة رقم 69 من الدرس رقم 13 بعنوان التناسب ديال الكتلة الحجمية وسلم التصاميم لا بروبورسيوناليتي لا ماس فوليميك إيشيل. هدف التعلم تعرف الكتلة الحجمية. تعرف المتعلم طبيعة الحال الكتلة الحجمية يمثلها يجري حسابات عليها، يجري حسابات على سلم التصاميم والخرائط، يحل وضعيات مسائل حول الكتلة الحجمية وحول السلم. Objectif d'apprentissage, connaître la masse volumique, la représenter, l'utiliser dans des calculs, effectuer des calculs sur l'échelle, résoudre des situations problèmes sur la masse volumique et sur l'échelle. إذا كنا وقفنا البارح في التمرين رقم 5 وهي تمارين باللغة الفرنسية. إذا غادي نمشيو نشوفو التمرين رقم 5. إذا ماذا يقول التمرين رقم 5: Je calcule la masse du câble de cuivre ci-contre, sachant que la masse volumique du cuivre est 8920 kg par mètre cube. Alors, pour calculer la masse, je ne peux pas le calculer sans se référer ici à la masse volumique du cuivre qui est égale, la masse volumique qui est égale 8920 kg par mètre cube. Alors, parce qu'il y a une réciprocité entre ici la masse et le volume. Alors pour chercher le volume de ce type de cuivre, donc je dois calculer la surface de sa base qui est en forme cylindrique, et après avoir calculé la surface, je vais multiplier le résultat que j'ai trouvé ici dans la surface par 3,51. Alors 3,51 mètres. Donc d'abord il faut convertir soit le mètre soit le millimètre à l'une ou à l'autre unité de mesure. Alors on va chercher maintenant la masse volumique de la masse, je m'excuse, la masse du câble de cuivre. Alors, pour trouver la masse, je dois calculer le volume. Alors, pour trouver la masse, je dois calculer, on a dit, le volume. Pourquoi? Parce qu'il y a réciprocité entre la masse et le volume de ce métal, qui est de l'ordre de 8920 kg mètre cube. Et pour trouver le volume du câble du cuivre est égal, comme on a dit, la surface de cette forme ici qui est cylindrique multipliée par la hauteur. Alors, pour trouver la surface de cette forme-là, qui est un cercle, il faut d'abord chercher le rayon. Alors, le rayon est égal à 8,5 mm divisé par 2. Ce qui fait 4,25 mm. Puis ensuite, je dois convertir 3,51 au millimètre pour que je puisse multiplier la surface qui va être au millimètre carré par le millimètre. Donc pour cela, on a trouvé, quand on a fait la conversion, on a trouvé 3510 mm qui est égal à 3,51 mètres. Et le volume du câble, ici, le volume du câble, pour trouver le volume du câble, voilà, ici, donc le volume du câble, tout ceci, hein, je dois multiplier la surface par la hauteur. Alors, la surface est égale à combien? Est égale à rayon fois rayon, multiplié par 3,14, multiplié par la hauteur. Alors, on a trouvé que le rayon est égal à 4,25 mm. Je vais la multiplier par elle-même, puis je vais la multiplier par 3,14, et puis je vais la multiplier par la hauteur qui est égale à 3,51 mètres. On l'a converti en millimètres, qui est égal. Alors 4,25 fois 4,25 mm fois 3,14 est égal à 65,71 625. Alors moi, j'ai ajouté ces chiffres-là.
vous pouvez vous abstenir de 2 chiffres, c'est tout. Multiplié par 3510 mm est égal à 199 574,0375 mm cubes. Alors, je dois convertir le millimètre en mètre. Donc la conversion, comme vous voyez, nous a donné 199,0740 375 mètres cubes. Alors, la masse du câble est donc, puisqu'il y a réciprocité entre la masse et le volume, car la masse du cuivre est égale à 8920 kg par mètre cube. Alors, je vais chercher la masse de ce morceau de cuivre-là, qu'on a vu, voilà, ce morceau-là. Donc, on va chercher sa masse. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va multiplier 8920 kg par 119,0740 375 mètres cubes. Pourquoi? Parce qu'il y a réciprocité. Donc, on est passé ici de 1 mètre cube à 119,0740 375 mètres cubes. La même chose, je vais passer de 8920 kg ici, en multipliant aussi par 19,740 375 mètres cubes. Donc, voilà. Donc, je peux faire le tableau et je cherche le quatrième élément de réciprocité. Donc, je vais multiplier 8920 par 199,0740 375. Donc, je vais obtenir ce chiffre-là qui est de l'ordre de 1 775 740,4145. Donc, voilà. Alors, mais le problème, c'est qu'il n'y a pas l'expression de kilomètre par mètre cube, ce qui est par mètre cube. Donc, voilà le tableau à laquelle on va faire attention. Donc, le kilogramme, c'est par décimètre cube, le gramme, c'est par centimètre cube, et le tonne, c'est par mètre cube. Voilà. Gramme par centimètre cube, kilogramme par décimètre cube, et tonne par mètre cube. Donc, la masse volumique, soit je le calcule avec cette formule-là, tonne par mètre cube, ou bien kilogramme par décimètre cube, ou bien gramme par centimètre cube. Voilà, on va trouver ces masses-là. On peut choisir vous pouvez choisir ce que vous voulez. Donc, on va passer à la question numéro 6. Alors, la question numéro 6, la capacité d'un réservoir à essence. Alors, on revient à l'exercice numéro 5. إذا سنرجع للسؤال رقم 5 ونحاول نشرحه باللغة العربية كي تعم الفائدة. إذا 5 جو كالكيل خامسا أحسب كتلة هذا السلك النحاسي، علما أن الكتلة الحجمية للنحاس هي 8920 كيلوغرام بالمتر مكعب. إذا باش نلقاو الكتلة خاصنا نقلبو على الحجم. لماذا؟ لأن هناك علاقة تناسبية بين كما تلاحظون الحجم والكتلة. إذا لقيت الحجم غادي نلقى الكتلة. لقيت مثلا في الحجم 3 غنضرب 3 متر مكعب، غنضرب الكتلة غنضربها حتى هي 8920 في 3 متر في 3 استسمح، وهكذا. هناك تناسبية. لقيت 4 في المتر مكعب غادي نضرب الكيلو، هاد النسبة هذه غنضربها، أو هاد الكتلة غنضربها حتى هي في 4. إذا غنشوفو شحال غادي نلقاو هنا ديال الحجم. إذا باش نوجدو الحجم غادي نقلبو على، باش نوجدو كما طلبوا منا هما الكتلة غادي نقلبو حنا على الحجم. لماذا؟ كما قلنا لأن هناك علاقة تناسبية بين الحجم والكتلة ديال هاد المعدن، وهاد العلاقة التناسبية اللي هي 8920 كيلوغرام في المتر مكعب. إذا حجم هذه القطعة النحاسية هو المساحة في الارتفاع. مساحة القرص كما تلاحظون غنضربوها في الارتفاع باش نلقاو الحجم، إلا أنه لا يمكن أن نضرب المتر في المليمتر في المتر أو المتر في المليمتر. إذا سنحول المتر إلى المليمتر. إذا التحويل جو كونفيرتي 3.51 متر
تساوي 3510 مليمتر. حولنا إلى المليمتر باش سهلنا عملية ديال إيجاد الحجم. والحجم كما قلنا يساوي ماذا؟ يساوي المساحة في الارتفاع. إذا الارتفاع لقينا 3510 مليمتر، والمساحة غادي نقلبوا عليها، خاصنا الشعاع. المساحات ديال هاد القرص هذا خاصنا الشعاع. إذا الشعاع كيساوي 4.25، إذا المساحة كتساوي شعاع في شعاع في 3.14. إذا غنشوفوا المساحة. إذا المساحة كتساوي قلنا شعاع في شعاع. شعاع شحال لقينا 4.25، غنضربوه في نفسه، غنضربوه في 4.25 نضربوه في 3.14 كما هو مبين. وهنا عاد باش نضربوه في الارتفاع إلا بغينا الحجم. إذا شعاع في شعاع في 3.14 كيعطينا المساحة. إذا عطانا 65.71625 مليمتر مربع. ولا بغينا الحجم غادي نضربوه في الارتفاع، غتعطينا كما تلاحظون الارتفاع هو 3510 كما لقينا هنا، غتعطينا تقريبا 199,074.0.0375 مليمتر مكعب. إذا كما تلاحظون لقينا الحجم. إذا ما عندنا إشكال. حولنا الحجم عاودنا حولنا إلى المتر، عطاونا هما العلاقة بين الكتلة والحجم كما تلاحظون الكتلة بالكيلوغرام والحجم بالمتر. إذا نحترموا هذه العلاقة، من بعد يمكن التحويل إلا بغينا نحول. إذا بما أن حجم معدن النحاس هو 8920 كيلوغرام في المتر مكعب، فما هو حجم الكتلة الحجمية؟ فما هي الكتلة الحجمية ديال هذه القطعة النحاسية؟ علما أن الحجم لقينا 199,740,375 متر مكعب، بمعنى هذا ضربناه في هذا العدد. إذا نفس الشيء، لأن هناك تناسبية أفقية وتناسبية عمودية. إذا ضربنا هذا ضربناه في هذا العدد، إذا نفس الشيء هذا تا هو غنضربوه في هذا العدد. غادي نلقاو كما تلاحظون لقينا هذا العدد. قلبنا على المتناسب الرابع. إذا عندنا 8920 كيلوغرام في المتر مكعب. شحال عندنا من كيلوغرام هنا؟ في 199,074,375 متر مكعب. إذا كنديرو المتناسب الرابع كنضربو هذا في هذا ونقسمو على واحد، لقينا 1,775,740.4145 كيلوغرام. عملية هي. غادي ندوزو الآن شوفوا الأجوبة. لكن المشكل هو أنه للتعبير عن الكتلة الحجمية on doit utiliser، خاصنا أن ناخذ التعابير التالية. الكتلة الحجمية واش كنعبروا عليها؟ كنعبروا عليها إما بالغرام في السنتيمتر مكعب، أو الكيلوغرام في الديسيمتر مكعب، أو الطن في المتر مكعب. وهكذا كنقوم بالتحويلات كتولي عندنا هذه هي الأجوبة ديال لا ماس فوليميك ديال الكابل، وناخذ منه لا ماس هنايا، وهنا كيبقى لو فوليوم. لا ماس اللي بغيتي تاخذ بالطن أو بالغرام أو بالكيلوغرام. الكيلوغرام كيناسب الديسيمتر مكعب، والغرام كيناسب السنتيمتر مكعب، والطن كيناسب المتر مكعب. إذا ننتقل غادي نشوفوا السؤال، غادي نشوفوا إن شاء الله بالفرنسية ثم نعاود الشرح ديالو بالعربية. Alors, question numéro 6, la capacité d'un réservoir essence d'une voiture est de 46 litres, sachant que la masse volumique de l'essence est de 0,74 kg par décimètre cube. Je calcule la masse de la quantité d'essence pour faire le plein de la voiture. Donc, عندنا سيارة ريزيرفوار ديالها حامل ليسانس ديالها كيتسع ل 46 لتر. إلا بغينا نعمرو كامل نملؤوه كامل بليسانس خصنا 46 لتر. علما أن الكتلة الحجمية ديال ليسانس ديال مادة ليسانس هي 0.74 كيلوغرام في الديسيمتر مكعب. إذا خاصنا نشوفو لا ماس الكتلة ديال 46 لتر. 46 لتر. إذا غادي نشوفو لا سوليسيون ici et l'opération. Pour faire le plein, il faut remplir tous les réservoirs. Il faut exploiter toute sa capacité qui est de 46 litres. Alors, pour faire le plein, il faut remplir tous les réservoirs. Alors, خاصنا نعملو
كامل الريزرفوار، حامل الوقود ديال السيارة خصنا نعمرو كامل. إذا بمعنى خصنا نستغلو كاع الحجم ديالو اللي هو 46 لتر ديال البنزين. لذلك سنحول من اللتر إلى الحجم. On convertit du litre au décimètre cube. On sait que 1 litre est égal à 1 décimètre. إذا إلا بغينا نحولو من اللتر للديسيمتر كنعرفو اللتر واحد كيساوي 1 ديسيمتر مكعب، وبذلك يصبح عندنا لا ماس فوليميك ديال الحجم. ما تلاحظون الحجم ديال البنزين هو 0.75 كيلو. الكتلة استسمح، الكتلة هي 0.75 كيلوغرام، والحجم هو 1 ديسيمتر مكعب. إلى درنا 46 ديسيمتر مكعب، إذا غنضربو 46 كذلك في 0.75 كيلوغرام، غادي نلقاو 34.5 كيلوغرام هو لا ماس، هي الكتلة و لا ماس ديال هاد الريزرفوار ديال حامل البنزين. إذا كما تلاحظون هناك تناسبية بين اللتر والديسيمتر، فما فعلناه فقط هو تحويل 46 لتر إلى 46 ديسيمتر مكعب الحجم. من السعة مشينا للحجم، فضربنا المتناسب الرابع باش نلقاو هذا، ضربنا هذا في هذا وقسمنا على واحد عطاتنا 34.5 كيلوغرام. ننتقل إلى on passe à la question suivante. Alors la question suivante. Après avoir mesuré sa maison, Brahim trouve une longueur de 20 mètres et une largeur de 15 mètres. Il fait une maquette de sa maison qui a des dimensions suivantes: longueur 40 cm et largeur 30 cm. Je trouve l'échelle qu'il a utilisée. Alors, ici, on a une réciprocité entre le mètre et le centimètre. Alors, 15 mètres, ça est réciproque à 30 cm. Ça veut dire qu'on a multiplié par 2 et on a divisé par 100. La même chose ici, 20 mètres est réciproque à 40 cm. La même chose, on a multiplié par 2 et divisé par 100. Ce qui veut dire que l'échelle, c'est 2 sur 100. إذا كنلاحظوا بأن 15 متر في ديال العرض كتناسب 30 على الواقع كتناسب 30 سنتيمتر. بطبيعة الحال 15 متر هي 15000 سنتيمتر كيناسب 30 سنتيمتر. بمعنى هذيك 15000 ضربناها بجوج وقسمناها على 100. ضربناها بجوج وقسمناها على 100 عطاتنا 30. كما تلاحظون نفس الشيء. إذا 20 متر هي 2000 سنتيمتر. ضربناها بجوج وقسمناها على 100 عطاتنا كما تلاحظون عطاتنا 40 سنتيمتر. إذا شنو هو سلم التصميم؟ سلم التصميم هو 2 على 100. Donc l'échelle c'est 2 sur 100. Donc on passe à la question, la dernière question qui est la question numéro 8. Combien mesure une autoroute de 2000 km sur une carte dont l'échelle est de 1 sur 500 000? Alors l'autoroute mesure sur la carte, donc je vais convertir le kilomètre en centimètres et je vais le multiplier par l'échelle qui est 1 sur 500 000 et ça va nous donner 40 centimètres, ce qui est la surface sur la carte. Ainsi nous avons terminé cette leçon. إن شاء الله أتمنى أن تستفيدوا وإلى اللقاء إن شاء الله في درس قادم بحول الله، ودرس وغيكون درس تابع تصحيح ديال سلم التصاميم والكتلة الحجمية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.